Please silent on hand distance. Good morning dear student. Good morning sir. आज मैं आपको सिखाऊंगा 1 से लेकर के 9 तक टेबल, जीरो से लेवल से सिखा रहे हैं, ठीक है। और आज उसी कड़ी में हम 1 से लेकर के 9 तक टेबल सिखाएंगे, जिसकी मदद से आप लोग कठिन से कठिन मल्टीप्लाई, हार्ड से हार्ड मल्टीप्लाई को कर सकते हैं, ठीक है, चुटकियों में। ठीक कैसे कर लेंगे? अगर 1 से लेकर के 9 तक टेबल आपको आता है तो आप बड़े से बड़े गुणा को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग 1 2 9 टेबल, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। अब देखो यहाँ पे 1 का हो गया, 1 के बाद 2 का, 2 1 जा, 2 जा, 2 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 7 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 2 10 जा, 3 का, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, 3 6 जा, 3 9 जा, 3 7 जा, 3 8 जा, 3 9 जा, 3 10 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा, 4 5 जा, 4 6 जा, 4 7 जा, 4 8 जा, 4 9 जा, 4 10 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 6 जा, 5 7 जा, 5 8 जा, 5 8 जा, 5 9 जा, 5 10 जा, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा, 6 5 जा, 6 5 जा, 6 6 जा, 6 7 जा, 6 8 जा, 6 9 जा, 6 10 जा, समझा? उसके बाद 7 का 7 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, 7 5 जा, 7 6 जा, 7 7 जा, 7 8 जा, 7 8 9 जा, 7 10 जा, 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 जा, 8 5 जा, 8 6 जा, 8 7 जा, 8 8 जा, 8 9 जा, 8 10 जा, यहाँ 9 का, 9 1 जा, 9 2 जा, 9 3 जा, 9 4 जा, 9 5 जा, 9 6 जा, 9 7 जा, 9 8 जा, 9 9 जा, 9 10 जा,
ये हो गया आपका 1 से लेकर के 9 तक टेबल, अच्छे से लिख डालो। उसके बाद मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट क्लास में क्या सिखाएंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके टेबल 1 से लेकर के 100 तक टेबल कैसे लिख सकते हैं, समझ आए नहीं। हम इसी 1 से लेकर के 9 तक टेबल में टेबल आपको मालूम रहेगा। आप 1 से लेकर के 100 तक के टेबल को कैसे आप लिख सकते हैं, इस तरीके को मैं अगली क्लास में बताऊंगा।